إن الحمد لله نحمده جل وعلا ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد إسلامول بالله سبحانه وتعالى تنتلا تنتو من على دندلان تعالى على السلام الله سبحانه وتعالى نيا سلانيا من كان أني سلانيا من كان ألت الله سبحانه وتعالى من عندا على نفندما على نمو من كن يغابتو الله سبحانه وتعالى غنيا مري كونا تنتو على نمو من كن ينكملا أسيم مكفو على لونكو على نيا سلام ده أتلمو نوتو ساغوتي فاول مو مبما ni fota fɛnw mu mɛ bɛɛ ma bari man fo ala ɲa silan la i man fo foyi la bari ni fota ala ɲa silan la dɔrɔn i fota kol mu mɛ bɛɛ la hali n'a ka taa duɲa nafolo bɛɛ le bɛ bolo la n baden lo ala ŋa silan allah subhanahu wa ta'ala ala ŋa lɔn ko ala ɲa silan damma ala ɲa silan dɔrɔn ne si la suciyano allah subhanahu wa ta'ala a dun allah subhanahu wa ta'ala ka mɔgɔ fɔlɔ ni mɔgɔ laban a ka yamari ɲinɛ la i ka silan allah subhanahu wa ta'ala ɲa mɔgɔ ni silan ta ala ɲa i bɛ filan sawala le mɔgɔ ni silanta alanya alon ki gani bale sotonde bari mɔgɔ ni fota alanya silan la alon ki fota dunya ni l'akhira alamun al kislauma alanya silan dun nafa siaman ne bala men alon ko khutba kilimi kanyan no ala ko mɔgɔ din silantante altala nya nsi bodula soniye yen nsi harjere dingratu men alo ite fa hakilin tama mɔgɔ ni silanta alanya ala ko kombela kuole soniala ala le ilahidi allah subhanahu wa ta'ala kotugun ako watazawadu kala sila fando ta katra l'akhira sila fando bebe tema ole mo alanya silawti ala manal kala alanya silan nal konola kila sallallahu alayhi wa sallam ako hadith sahari on do ko membo ta jabir ibn abdullah kila la hiji laban aka sahibol be kafu nyom ma ko en ko atel hadima di on ala lon kal mare go mu klineti nole mo alaji ala lon kal baba an alfa mu klineti nole mo bemba adamaji ala lon ko arabo man fisiya kanto malti kanto mal man fisiya araboti ulema man fisiya fimati fimma man fisiya ulemati fo alanya silan damma dunya jan sin fan fisiya nyogonti jamu la ni fen kutan la bari l'akhira lu fen kuntenten konte la jena manke alanya silan dono kila gole fo jan sallallahu alayhi wa sallam ako sahibol yanko ndako ngala sial malba sahibol be ko yo kila y khala simale ako silan membe halarling aga kanasiro ke mente mabere badi silamolu al salon ko alanya silan de dingra mu mebe ebe dulaw dilan dira kan silala alanya le ni ga soto ke ni furariata ni kendeata ni jangaruta ni hammo bela ebe dulaw dilan di ebe la satele tono ebe tamole kono ira kan silana alanya dingra mu mebe bari islamu kelna musumal bera kanyin famula e bera kanyin lonnale katuna mbadongo dolbe je ni ko en kon sila alanya asi dimina asi feten asamira kibana ni kan subhanallah munna ama ko tole lon alanya silan ko to munti ama lon fanan ko ala fan qur'ano kon ako kila en sila alanya atra kila le mu bela alanya silan naji wolo mu ada fa kan kila ki ga duma ila alanya silan ko ni mo ko en silanya amena ni bari lombalia malo ala nya silon koto munto la gaki nen ko ka kumul la sutiya
mba folali alanya silan koto mundi alanya silan mumunati olemu ira fɛnw kɛ ini marigo la yankato tema nyin kamala marigo la yankato misima olemu alanya silan o fɛnw dun me keno fona man ke kufula doron neti ni lafta silan alanya kufula doron ne sikeno sababu ti fila ala anya silan sike be sahari nolemu igala yamarul batu igabula la yamarul noma ere sobo ala fatandi kolma ere tesiti ira tawhid mutayra ala ke kilenti ere sobo bid'uma Allah subhanahu wa ta'ala mbari ngolu akonyen ko konna nafulolu anin dingolu kon tan na suci ala ala de fen kiline be la suci ala la olemu ila limaniya ani la bara nyumma khadina atra baba mu woliyol ci noltu mu nabillah nuhu dunta arjanno kono bari baba la baro a barko si sunema dunya jande barante na fala l'akhirah de l'akhirah fankun nem khadina atra baba mu karanal khadina atra baba mu woliyol ni tema baro ke antena fala fen dina idan alanya silam badin ko folalu ani mbadi islamol mu mebe olemu kha abula ala subhanahu wa ta'ala la yamaru noma resobo Allah subhanahu wa ta'ala la fatandol noma nimenna baro me la tariya wallahi la lambente la tariya la hafunte jamu karsani jannemu bari ni dun ta khabaro ko inte nyini kala o jomu fati jomu baba ci bota sate jomu inte nyini kala wala ala nga silan alanya mbadi wollu Allah subhanahu wa ta'ala atelesi sugandiro ke menga diaye atelesi daro ke atelesi sugandiro ke mo kuta me sigandiro ke ate kola aga fengol da bari o fengol fana aga misro le fana fisia dingaral mu me beti banko kuloka idan badin lu ala nga fengol bunya ala ga mem bunya ala ga misro bunya le aga kantel mal islamul ala ga mem bunya ngo fana bunya kila sallallahu alayhi wa sallam ko hadiso kon la ako dingiral be to kanurin ala ya misro le dingiral be to konding ala ya marshelum katuna fanyani tapali akul bebe ke kanjele ala munal kisila ala lon ko misro de ala la bungolemu bato dingiralem mengal malekol si jigile nemo si jigile hinno si jigile barako si jigile ni ba nyini na janna iba tar la janna barol fana ga fisa nyogontile barakendol gasial bari ga fisa nyogontile barakendon teje wala be barakendol konala menga fisa barakendol mumme beti nole mumunti nole mu Allah subhanahu wa ta'ala la luolo kila sallallahu alayhi wa sallam ako hadisa harin ko mogo ndin khab misiro lo ala yanne mu de lillahi famayta kana dunga kono de siya ko kana dunga kono de menga misiro lo ala yen kila le hay garantie nyin na katuna timi faniya fo ako ala be luolo la arjono kono la mogo safu barinte moyen tente bulla khamisiro lo de itulo lo hadisu fulan janko kila sallallahu alayhi wa sallam ko mogo moni khamisiro lo kharina keta kono la nyaho nyarale ci kono la nyaho isamu tane bulo kono la kharina ata igole lo kharini ma belo bari khila dal dormi killing dron ikhala dunga kono la kila ko wala femmenga dogo ci fam kharini go drone ke ko ala ci luolo yo aljanna mbadum ntel bebo aljanna ni kande arjano men kila sallallahu alayhi wa sallam ako ko buso la dingira buso be la dula men arjano ko ibe buso la dula men o dingira ndon khafisa dunya namu me beti ma arjana lo fo ko buso be la dula men arjano ko kila ko o khafisa dunya namu me beti o arjano men kila sallallahu alayhi wa sallam ako o arjano ko no fenne be je nyaane na menje arjano ko no ku dima le be je tulo nene ma memme arjano nidia kul be je men khano ko khari hakkilo fonde ma mira ko nyin diambe kere Allah subhanahu wa ta'ala ko konin lafto arjano la qala lo ko ngalo khari ni ma belo bari ga dua i ga mogol encourager i ga jiodima khari na ke tafendin kana jutwama na khalsat ala ko kabe lo ye arjano kono la ala munal kilaw mogol kono la misro lo dum badin ko folal mumbe be ani ban islamul misro lonte dan bi nyin kamala dron ha kenyi nya abanta hani obela kono obe misro lo kono le ha misro lo ha kenyi nya obela kono bado dron te de fen kuten ne beje ha misro lo khasalo ka kono la ha mogol la kara kono la nyim bebe dundi misro lo kono la khalondi mona famma khala simogol ma nyim bebe londi nyim bebe dundi misro lo kono la idan misro manke politique dulati de misro man kan kala godi nyini dulati de
misiro rakankela ala nyindula dronati al mamo ramolla long ala kitabola ramolla long kila la sunna sallallahu alayhi wa sallam munna ratuna misiro beto siaya kan bari lombali beto siaya kan munna ratuna misiro beto telokan bari fulanka fiabe makafkan munna ratuna misiro beto kafkan bari badinya kunto beto siaya kan misiro lente la baro ke kan al mamo lente la baro ke kanne fo al mamo misiro lota men kan fo le rake kha ala la kitabo ni kila la sunna khala simolma Syria men ala kabe senering isi tarale misro dol kono la ni almama ha khutbo ki saji mogol be sinoka katuna mi fule famo membe fokan khutbo kono la mogol be sigrin dol be tulu nay la téléphone dol be tulu nay la portable la munna abe fokan kaw men nay ma fam donc almama ha kan almama kendo la kan sotana membe kila la sila mogol ma nyama e akaw men me rafamu non ne be dobola na problème la bari tanko le manke ni misiro mara baro ke kila sallallahu alayhi wa sallam kabirana ta madina a fen folo menke a misiro lo masjidu quba bari nafiqo lu kabiro je e ko ilon telefona ngana fansu misiro lo karala ni lafta islamol kelela ni lafta tapale akul kela nsetra ke je e rela misiro lo irakila kili ko kila nan lafta le ganna sale na misiro katune galo ni kina na ta sahibul bebe nala ayo jigita sanfatan wuro santula alako ko kilayan walladhina takhadhu masjidan mu'min khamisiro lo tala kamala fanya kamala tapaliya kamala ila ankere kamala khaslamul kele alako kilayan sallallahu alayhi wa sallam kisun kana lo jede kila sallallahu alayhi wa sallam agala sahibul lakara misiro lo ko ga fanfendi lo galo ala misiro lo ko la idan badingol ala ngasilan ala nya fankun nemo de ntel simbenno olumo khalasi ni menga me fanyen ni memma me fanyen ni misiro njang ni ala sonta ante kala keba nani dulati de ante kala kelu wala ya dulati fana bene la misiro mu ni men lafta tawhid wala lafta sunna wala dabe yeleri tigmaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sonta inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا محمد اللهم وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم احمي بلادنا من كل عدو وكافر وملحد وزنديق ومن كل منافق وشرير اللهم احي هذه البلاد اللهم احمي هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من كيد الكفار اللهم أيد الحق بهم اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت الغني أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغث بلادنا اللهم أغث مزارعنا اللهم أغث ou un fouet. La place d'un fouet au paradis, c'est mieux que la dunya et tout ce qu'elle englobe. Ce paradis où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a dans ce paradis ce que nul oreille n'a jamais entendu, ce que nul œil n'a jamais vu, et ce que nul cœur ou esprit n'a jamais pensé. Donc ce paradis-là, il est à portée de main pour nous. On a la capacité de le chercher, mais on est paresseux, on veut autre chose. Chers frères et sœurs, sachez que la construction de la mosquée, ça englobe deux choses. La construction avec les briques, avec les murs, c'est très bien. De l'enjoliver sans dépasser les limites, sans exagération. Mais il y a encore beaucoup plus important, c'est de construire la mosquée de l'intérieur. D'éduquer les gens de l'intérieur. Il y a de plus en plus de mosquées qui sont construites, mais il y a de plus en plus d'ignorants dans la communauté musulmane. Il y a de plus en plus de mosquées qui sont construites, mais les musulmans, ils commettent encore plus en plus de péchés. Parce que la mosquée, elle ne fait pas son rôle. On voit des gens, ils viennent à la mosquée, ils dorment. Parce que ce que l'imam dit, ils ne comprennent rien. C'est ennuyant. Il y en a, ils jouent avec leur téléphone. La mosquée, ça doit être un endroit, quand tu viens, tu apprends des choses. Les imams, ils doivent faire leur rôle. La mosquée, c'est un but. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine, la première chose qu'il a fait, il a construit la mosquée. C'est là-bas où il a éduqué les meilleurs hommes au monde, qui sont les compagnons. C'est dans la mosquée.
Donc si nous, on se bat pour être imam, ou on se chamaille pour faire l'appel, hein, pourquoi? Pour quelques petits centimes. Le but de la mosquée, c'est pas ça. La mosquée, on l'a construite pour éduquer les futures générations. Normalement, c'est ici qu'on doit apprendre le bon comportement. Normalement, c'est ici qu'on doit apprendre ce qui est halal, ce qui est haram, c'est quoi la sunna, c'est quoi le tawhid, c'est quoi le shirk. C'est dans la mosquée qu'on doit l'apprendre, pas ailleurs. Mais nous, maintenant, la mosquée, c'est bien, Allahu Akbar, on fait la prière, on sort, c'est fini. Tu vas voir des gens, ça fait 10 ans qu'ils prient tous les jours à la mosquée, ils ne savent même pas faire comment la prière correctement. Ils ne savent pas. Comment ça, c'est possible? 10 ans, chaque heure de prière, tu pries à la mosquée, mais tu ne sais même pas faire les ablutions correctement. C'est que les imams et les mosquées ne font plus leur devoir. La mosquée, ce n'est pas un endroit pour faire de la politique. La mosquée, ce n'est pas un endroit pour chercher de l'argent. La mosquée, ce n'est pas un endroit pour te mettre en avant. La mosquée, c'est un endroit pour éduquer les musulmans. À l'époque du prophète, la mosquée, c'était le palais de justice. Tout ce qui se passait, c'était dans la mosquée. Mais les ennemis de l'islam ont essayé de tout faire pour banaliser la mosquée aux musulmans, pour que ce soit un lieu de prière seulement, et c'est fini, c'est fini. C'est pour ça qu'on voit des gens, ils ont des mauvais comportements dans la mosquée. Parce qu'ils ne savent pas l'importance de ce lieu-là. Donc il est important à tous les imams de craindre Allah Azza wa Jal, à tous les responsables de mosquées de craindre Allah Azza wa Jal. Mettez la science en avant, éduquez les musulmans, montrez-leur le chemin qui les mène au paradis. C'est ça le rôle que Allah Azza wa Jal et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a redonné. C'est pour ça à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hypocrites, ils ont construit une mosquée qu'on appelle la mosquée du tort. Leur seul but c'était quoi? De diviser les musulmans. Comme le prophète il a construit une mosquée, il a dit nous, on n'est pas à l'aise là-bas, ils vont nous dévoiler, attendez, on va aller construire une mosquée à part. Ils ont construit leur mosquée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont appelé le prophète pour venir prier dans la mosquée. Ils ont dit ya Rasulallah, viens prier. Et ils savaient que si le prophète il vient, tous les compagnons vont venir. Allah il a descendu un verset directement. Il a dit Mohammed, ces gens-là, ces hypocrites-là, ils n'ont pas construit la mosquée pour Allah. Ils l'ont construit pour leur propre intérêt. Ils l'ont construit pour diviser les musulmans. Cette mosquée-là ne met jamais les pieds là-bas. Jamais. Tu dois mettre les pieds dans une mosquée qui a été construite avec sincérité pour Allah Azza wa Jal. Et cette mosquée-là, ils l'ont brûlée et ils ont fait une décharge de poubelle. Au final, c'est comme ça qu'elle a terminé. Donc il y a beaucoup de mosquées qui sont construites. Mais est-ce qu'ils sont construits pour Allah? Allahu A'lam. Et je prends Allah comme témoin. Et je vous prends comme témoin que Wallahi al-Azim, cette mosquée-là, qui est la mosquée qu'on a appelée la mosquée de l'unicité, elle a été basée sur la piété depuis le premier jour. On n'attend pas de remerciement de la part de qui que ce soit. Notre seul but, c'est de se rendre utile aux musulmans. Même si on meurt, Inch'Allah, toute personne qui priera là, on espère qu'on aura la récompense d'Allah. Ça nous suffit. Et tant qu'on sera en vie, cette mosquée-là ne sera pas une mosquée où on va insulter les anciens. Cette mosquée-là ne sera pas une mosquée où on va minimiser les gens. Cette mosquée-là, ce sera une mosquée qui va répandre la science bénéfique si Allah Azza wa Jalla nous en donne la capacité. Inch'Allah. Ce qu'on attend de vous, faites des invocations pour nous, pour qu'Allah Azza wa Jalla il nous facilite. Chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là, Inch'Allah, parce que le temps m'est limité. Nous remercions Allah Azza wa Jalla encore. Et on remercie l'association qui a suivi ce projet-là du début à la fin. Qu'Allah les récompense en bien. Qu'Allah mette de la baraka dans leurs biens ainsi que dans leur famille. Ainsi que tous les donateurs anonymes qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, qui nous ont soutenus, qui nous ont encouragés, qui ont fait des doigts pour nous, qui ont été derrière nous. Qu'Allah les récompense en bien. Ainsi que nos parents qui nous ont éduqués, qui nous ont mis sur le chantier d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah qui les préserve, ceux qui sont en vie, qui leur accorde la bonne santé. Et ceux qui sont décédés, qu'Allah leur fasse miséricorde. Kadhalika, on remercie nos autorités. Car ils nous ont aidés, ils nous ont facilité. Qu'Allah mette de la baraka dans leur travail. Et je demande une doléance à nos autorités. Vous avez vu quand vous avez accédé à la mosquée, c'est accidenté. On a besoin d'une route. On a besoin de plusieurs routes pour faciliter l'accès à cette mosquée-là. Et toute autorité, ou bien toute personne qui fera la démarche et qui facilitera jusqu'à que les fidèles pourront accéder facilement à cet endroit-là, sache que tu rentres dans le hadith où le prophète il a dit, celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah il te construit une maison au paradis. Même si tu es démis de tes fonctions, même si tu es à la retraite, tu es plus que tu étais, le fait que tu as contribué, que tu as facilité, qu'on puisse avoir un accès ici, Allah Azza wa Jalla il te récompensera, chers frères et sœurs. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا محمد اللهم وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين
واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم احمي بلادنا من كل عدو وكافر وملحد وزنديق ومن كل منافق وشرير. اللهم احي هذه البلاد، اللهم احمي هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من كيد الكفار. اللهم أيد الحق بهم، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا